शीश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। হ্যালো গাইস, আমার স্বামী ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে কর্মরত, তাই আজ আমি ওনাদের একটা ভিডিও করলাম। এই ভিডিওটি আপনাদের দেখে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার করে দেবেন।